Padong mi guys, akon guys. May pangalan eh. Kalimot ko yung pangalan ni guys. Sorry. Santuari guys sa barangay na mo guys. Di ara guys siya kasada guys oh. Sorry tayo ginagbay guys. Ay di ara guys, nailatay-latay guys oh. Guys. Guys. Katandanan guys. Dagat guys oh, barang kabaw dagat guys. Uy. Damay kuan guys, nakuha kahoy guys. Oh, nagtataw eh. Lamoy na eh. Kamdun baka dyan na. Tayo bunga guys oh. Ito ha. Saan lang dyan bunga guys? Comment lang dyan guys. Ano ka nang buya guys oh. May malugsong tayo sa baba guys. Mukhang delikado to guys ah. Mukhang mahirapan tayo sa kalisod guys. Okay guys, bababa na kami guys. Dito na eh. Na guys oh. Kastilan guys, share guys. Sabi ko na guys. Franklin ka eh. Ma-spirikitif to din guys. Ang baba-baba guys. Ito na kayo. Mira, naibayad mo ka na. Sure. Naibayad din kalam rin eh. Bayad tan eh. Guys. Punta kami doon guys. Spirikitif guys. Guys oh, dito na kami sa dagat guys. Ispiringoy kami dito guys. Latay-latay kami. Dagat guys oh. Guys. Tari dito lapit guys oh. Ispiringoy. Makanibayan eh, bungkus na eh, kabayatan eh. Bayad tag 1,000 city mil. Kabot tayo sa kugriraga guys. Tamba dyanan guys. Ano santuari sa mo guys. Di na makita nyo. Kuhan guys, ilawang dagat guys. Kay baod man. Baod guys. Nawa, nagkakator nila no. Guba lagi jadi ay. Guba ka torne sayang. Agi jang mga isda binuhi ito. Tilok. Pastilan guys. Suara gagat guys. Suara kadlaw guys, arang samawa guys. Ikaw ba no guys, udah guwapo. Grabe. Butas dagat guys. Kita nyo ba yan guys? Yan guys Isusum ko guys para makita nyo guys. Ayaw mag-zoom guys. Teka lang guys. Kita guys. Yan kulay puti na yan guys. Buya yan. Yan ang hangganan ng santuari. Yan guys oh. Saka dito naman sa kabila meron din. Yan guys oh. Meron din sa kabila. Kita na tingnan natin yung tao guys. Meron ba yun? Makikita ba yun? Ano? May tao doon guys. Kita guys. Ang ganda nila guys. Ay, may solar pala dito guys. Ayan o, solar. Nanginhas mo siguro na. Nanginhas. Picture tabi. Apa betul sari 5 minutes pakai di nato tas. Kaya di mangulilahom nun god.
Okay, thank you. Salamat sa inyong panonood guys. Dito lang kami guys. Ingat lagi.